देव बरो दीस देव तुमकां समेज सांकर आज एक ब्रेकफास्ट रेसिपी आमी करया ते जावन आसा नारळाचे पोळे या कोकोनट डोसा। आमी कोकोनट डोसा करया। एक कोकोनट डोसा करूंक हांवें 2 कपां सुरे तांदूळ काडून गेला। हाका आमी रॉ रायसी म्हणटाव या डोसा रायसी म्हणटाव। हाका 1 टीस्पून हांवें मेथी काडून गेल्या ती घालची। उदक घालून 1 2 3 उदकां बरें करून धुवचें। वो तांदूळ हांवें 3 उदकां धुवन भिजत घाला। आतां एक 3 वरां भिजल्यार पावता। ताका एक नारळ हांवें काडून गेला। इतलो नारळ आमकां नाका, असो अर्दो नारळ हांव घालता। आनी एक कालदें कॉप पोव आमकां जाय जे वो तितकेशे मागीर आमी भिजत घालचो, कित्याक वो मस्त मोव जाता ना जाल्यार हाचे ओट्टो आमी भिजत घालचे नाका। आनी वाडटाना नारळाच्या उदकांत आमी वाटी जाय। वाटूंक 10 मिनटां आसतना पोव तितकेशे भिजत घाला। हे भिजत घालून 3 घंटे जाले। आतां आमी वाटूंक घाल्या। वाटतना तांदूळ, नारळ, पोव आनी नारळाचें उदक। हे हांव 2 पटी वाडटा। पोव भिजत घाल्लो, इल्लो नारळ, इल्लें नारळाचें उदक। आतां उरलो तांदूळ वाटून काडया। रुचीक जाय तितलें मीठ घाल्या आनी नारळाचें उदक घालून वाटूंक दवरया। हें 2 पटी वाटून जालें। आतां इल्लेशें उदक घालून तें हळट करया। मस्त पातळ करनाकात, दाट पोळ्यांक दवरले बरीत दवरिजे। हें पीठ तिके दाट आसा। एक चूर उदक ताका घालया, दुल्लें उदक, आनी हळट करया। बरें करून कलसून आमी एक 10-12 घंटे म्हणी दवरिचे पडटा, कित्याक तातूंत आमी कितेंच फूग घालिना। त्या नारळाच्या उदकाची आनी पोव आनी इल्ली मेथी घाल्ली तितलो आमकां फूग जाता। देखून इल्लोसो वेळ चड ताका आमी दाळ घालिनातल्यान। आतां पळया इतलें दाट जायजे। पीठ फुगलें गी म्हूण पळोवंक आमी पीठ कालोवन दवरतना एक ल्हानसो पियाव सोलून ताच्या वयर दवरचो। आतां तो उपेता। पीठ फुगून आयलें म्हणटना तो बुडोवंक सुरू जाता। आतां दंपून दवरया। धा घंट्या उपरांत पळयशात जाल्यार पीठ बरें फुगलां। ताका घाल्लो तो पियावय बुडोवन आयला। तो आतां काडया। हांगा हें पीठ पळया कितलें बरें फुगोवन आयलां। आतां आमी पोळे करूंक सुरू करया। एक पोळ्यांची कायल बरी नून करची
उजो तिके मिडियमाचेर दवरा आनी 1 कुलेर पीठ ताचेर घालून तिक्केशें रुंदाया. पळया कितले बरे बुराक पडटात ताका. बुराक पडून येताना दांपून दवरा. पळया बारीक बरो जाला पडो. कितले बरें पुगलां पळया हें पीठ. खाली 1 कुलेर घाल्यार पावता. तिक्केशें रुंदायल्यार जालें. 1 मिनटान पळयशात जाल्यार आमचो पडो रेडी आसता. काडया आतां आमी. हाका 1 तेंबो हांवें तेल घालून पळया कसो उकालता तो. इतले बरो आयला. आतां आनी 1 पळो करया. 1 कुलेर पीठ हें दाट आसा. तिक्केशें रुंदावचें. तुमकां केदे व्हडले पळय जाय तेदे व्हडले करियेत तुमी. मस्त व्हडले पातळ करूंक वचनाकात. दोळे पडून येताना दांपून दवरया. 1 मिनट. पळया बारीक बरो जाला पडो. पोळे भाजून रेडी जाल्यात. कितले बरे जाल्यात पळया. हे ग्रीन चटणी ओट्टू या रेड चटणी ओट्टू खंयच्याय ओट्टू तुमी खावयेत. बारीक रूच जातात. हे करून पळया तुमी आनी कशें जाले म्हणून कमेंट्सां थ्रू म्हाका तेळशिया. तुम्ही खली चटणी करियेत. नारळाची करियेत, कारण्याची करियेत, तांबडी चटणी करियेत, टोमॅटो चटणी खंयच्याय चटणी ओट्टो हे पोळे बारीक बरे जातात. तुमी करून पळया. ते पुगोवंक मात इल्लो वेळ चड लागता. कित्याक आमी ताका दाळ घालिना. 10 घंटे या थोडे फावटी 12 घंटे लागूंक की पुरो. तिके ऊब आशिल्ल्या जाग्यार तुमी दवरा. ही रेसिपी तुमकां लायक जाली म्हण चिंता. जाली तर लायक, शेअर, कमेंट आनी सबस्क्राईब करा. तुमच्या इष्टमंत्रांकडे, कुटुंबदारांकडे ही रेसिपी तुम्ही शेअर करा. आणि एका बऱ्या व्हिडिओत आमी मेळया. तवळ मसर तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. टेक केअर. बाय बाय.